Mr. Carlon and Ma'am Rochelle Navidad. Ate mo Lozano, makiaangayo, kamaabi-abiho, kan maginuliho, waray ka iiliw, kay Kirby malipayo, maupay at papay ko, kamahiyong at makarturano, makisasangkayo, diri kaalawda, kay makiaangayo, higyan pankaresyuhan, waray ka na bibilo, kaan makarturano, kalipay at ayo. Hala sige sang kay sayaw na, anipadis na bumulat na, mahusay hiya batangon pa, taga makartur nga daraga, maniguro ayaw mag-alam, kay diri ka at rasan, basta sayaw diri na unang, bisan maagahan. Hala sige sang kay sayaw na, anipadis na bumulat na, mahusay hiya batangon pa, taga makartur nga daraga, maniguro ayaw mag-alam, kay diri ka at rasan, basta sayaw diri na unang, bisan maagahan. Hindi na makartur, waray nga barangay, nandiri kaaral na, kay bungto na mahigyang, damuhan maghusay, yang nababayitan, habungtuhan mag-ardo, di mo makikita. Hala sige sang kay sayaw na, anipadis na bumulat na, mahusay hiya batangon pa, taga makartur nga daraga, paniguro ayaw mag-alam, kay diri ka at rasan, basta sayaw diri na unang, bisan maagahan. Hala sige sang kay sayaw na, anipadis na bumulat na, mahusay hiya batangon pa, taga makartur nga daraga, paniguro ayaw mag-alam, kay diri ka at rasan, basta sayaw diri na unang, bisan maagahan. At makarturano, pero di man tawa-tawa, kung imo kikitano, bagan waray problema, pero may malipayo, an pamahong-pahong, an mga pamayhon, pamahihon. Yan. Adon pala na kitaan at maupay nga panmalod. Nira Mr. Edgar Calvadores and Ma'am Zinaida Sumiging. We have, of course, Ma'am Rose Gloria Hackley, pinadisan kay Engineer Ryan Kapundungan, Mr. Nestor Carlon, and Ma'am Rochelle Navidad, and Sir Dexter Pumida, and Ma'am Laura Basilicos. Thank you so much, and you mo kayo yung pagsasabi. Sunod,